हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। किसी भी फीमेल को कंसीव करने के लिए जहाँ हेल्दी होना ज़रूरी होता है, यानी दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर एक फ़ीमेल हेल्दी है, यानी कि उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड जो साइकिल है वो नॉर्मल है, या उनको पीरियड्स वक्त पर आते हैं, या उनका 28 डेज़ का साइकिल है तो 28 डेज़ के बाद उनको ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स आते हैं, या बाज़ फीमेल का 21 डेज़ का होता है, बाज़ फीमेल्स का 28 डेज़ से भी ज़्यादा होता है। कहने का मतलब ये, अगर उनका पीरियड्स नॉर्मल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल है, तो इस तरफ इशारा कर रही होती है कि उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स का लेवल है वो बेहतर है, यानी नॉर्मल है, जिसकी वजह से उनको बर वक्त पीरियड्स आ जाते हैं। तो ये एक अच्छा साइन होता है, ख़ास तौर पे उन औरतों के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं। इसी तरह अगर मर्दों की बात की जाए तो वो मर्द हजरात जो नॉर्मल हैं, यानी कि जिनका स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है, वो यूजली फीमेल को कंसीव कराने में बहुत ज़्यादा कामयाब रहते हैं, क्योंकि उनका स्पर्म काउंट नॉर्मल होता है। जहाँ तक बात कीजिए कि स्पर्म काउंट नॉर्मल कितना होता है, तो मैं आपको बताता जाऊँ कि स्पर्म काउंट 15 मिलियन से लेकर आप ऊपर जितने भी जहाँ चले जाएं, यानी कम से कम जो इसकी वैल्यू होती है वो 15 मिलियन यानी 15 मिलियन होनी चाहिए पर मिलीलीटर, या फिर पर इजैकुलेशन जो है 39 मिलियन होनी चाहिए। अगर इससे आपकी रेशो कम है या स्पर्म काउंट कम है, इसका मतलब ये है कि आप लो स्पर्म काउंट का शिकार हैं, जिसकी वजह से आपको जो सबसे बड़ा मसला सामने आ सकता है वो ये हो सकता है कि आपका जो आप फीमेल को कंसीव कराने में नाकाम रह सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर जो ज़्यादातर टैबलेट आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका नाम है गोनाडिल एफ कैप्सूल, और ये एक डब्बी में तकरीबन 40 कैप्सूल आते हैं। ये गेट्स फार्मा का प्रोडक्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ख़ास तौर पे उन मर्दों के लिए जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है या मेल इनफर्टिलिटी का शिकार है, यानी कहने का मतलब है वो मर्द हजरात जो कि बांझपन का शिकार है, यानी कि जो औलाद की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि उनका स्पर्म काउंट बेहतर नहीं है, तो उसको बेहतर बनाने के लिए डॉक्टर ज़्यादातर ये कैप्सूल प्रिस्क्राइब करके देते हैं। गोनाडिल एफ कैप्सूल की कंपोजिशन की बात की जाए, यानी कि देखा जाए कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो इसमें आपको ट्राइबुलस एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, और इसके साथ साथ विटामिन ई मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, और इसके साथ साथ सेलेनियम मिल जाता है। ये सब तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेल सेक्स हार्मोन को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी कि वो लोग जो वो मर्द हजरा जो हैपोगोनैडिज्म का शिकार होते हैं। ये हैपोगोनैडिज्म एक ऐसा मसला होता है जिसमें देखा गया कि मर्द हजरात में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल जो है वो कम होता है, नॉर्मल से काफ़ी कम होता है, जो कि नॉर्मल होना चाहिए। तो उस हार्मोन के कम होने की वजह से सबसे बड़ा जो मसला सामने आता है वो ये होता है कि स्पर्म काउंट उनका कम होना शुरू हो जाता है। तो इसमें आपको जिंक मिल जाता है गोनाडिल एफ में, जो कि बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखने के लिए या नॉर्मल लेवल में रखने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके ये स्पर्म काउंट में बेहतरी कर सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल वो मर्द हजरात भी कर सकते हैं जिनको लो सेक्स ड्राइव का शिकार है, यानी कि जिनका सेक्स की तरफ इतना ध्यान नहीं जाता या दिल नहीं करता, या वो उनकी लिबिडो वो कम होती जा रही है, इंटरेस्ट कम होता जा रहा है इन चीज़ों में, तो वो हजरात भी इसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो लोग जिनकी टाइमिंग का जिनको बहुत बड़ा इशू है, तो अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनकी टाइमिंग में भी बेपनाह इजाफा हो सकता है। इसके साथ साथ वो लोग जिनको प्री मिच्योर इजैकुलेशन का मसला है, तो वो हजरात भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो इस्तेमाल करना भी चाहते हैं तो डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा करके इसका इस्तेमाल करें, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट साबित हो सकता है।
یہ ایک ٹونک پروڈکٹ ہے، یعنی کہ یہ میل کے لیے جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، میل کو سیکسولی جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بہت کارآمد دیکھا گیا ہے. تو وہ حضرات جو اولاد کی خواہش کر رہے ہیں یا جن کو لو سیکس ڈرائیو کا مسئلہ ہے، تو وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے ان کو یہ فائدہ پہنچا سکتی ہے یا ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے. میرا گوناڈیل ایف کیپسول پر ویڈیو بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے کپلز ہیں جو کہ اولاد کی خواہش کرتے ہیں اور ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی، جس کی وہ ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں، اور ان وجوہات کی بنیاد پر وہ ان کی اولاد نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کا جو لائف پارٹنر ہے وہ مردانہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے، یا ان کا سپرم کاؤنٹ اتنا بہتر نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے. تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ مردوں پر اتنی توجہ نہیں جاتی، زیادہ تر جو بلیم جاتا ہے وہ فیمیلز پر جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو پا رہی. تو آج کل آپ نے غور کیا ہوگا جتنے بھی فیمیل یا کپل جو بھی ہیں، وہ اگر اولاد کی خواہش کر رہی ہیں یا کنسیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جیسے ہی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ دونوں کا علاج جو دونوں کا ٹریٹمنٹ ہے وہ ایک ساتھ شروع کرتے ہیں. تو مردوں میں وہ یوزلی سیمن انالیس، اور فیمیل میں جو ہے وہ مختلف ہارمونل ٹیسٹ کراتے ہیں، اور ان میں جو مسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح گوناڈیل ایف ایسی ٹیبلٹ ہے جو کہ آج کل مردوں کو بہت زیادہ پرسکرائب کر کے دی جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک اچھا ٹونک ہے، اور مردوں میں جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے، مردانہ بانجھ پن کو دور کرنے کے لیے بہت اچھی کیپسول سمجھی جاتی ہے. تو اس کا کیپسول کا استعمال وہ حضرات کر سکتے ہیں جن کا سیمن انالیسس میں جن کا رزلٹ بہتر نہیں ہے، یا جن کی سیکسول پرفارمنس بہتر نہیں ہے، تو وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. جہاں تک بات کی جائے کہ گوناڈیل ایف کیپسول کا استعمال کیسے کرنا چاہیے، تو اس کا استعمال ہمیشہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے. لیکن وہ لوگ جو مردانہ کمزوری کا شکار ہیں یا بانجھ پن کا شکار ہے، اگر وہ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک ڈبی میں تقریباً یہ 40 کیپسولز ہوتے ہیں، یعنی یہ 20 دن کی خوراک ہوتی ہے. تو آپ اس کا استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کر کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو امید ہے اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ کوئی بھی کوئسچن پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. بعض لوگ اس ٹیبلٹ کو لے کے یہ سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ گوناڈیل ایف کیپسول لیتے ہوئے کیا ان کو وٹامن ای کا بھی استعمال کرنا چاہیے. تو میں ان کو بتاتا جاؤں کہ گوناڈیل ایف کیپسول میں وٹامن ای پہلے سے موجود ہے، تو اگر آپ وٹامن ای کا استعمال اس کو لیتے ہوئے نہ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو.